खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला नवाही गांव चक शफी की बस्ती बग्गी भेरी में पुरअसरार तौर पर कत्ल होने वाली खातून और इसके दो बेटों की नमाज जनाजा अदा कर दी। आरवाला तीनों मकतूलीन को एक दूसरे के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी समेत अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। ये बात भी काबिल जिक्र है, तेहरे कत्ल के वारदात का ताहाल सुराग न मिल सका। नामालूम अफराद ने तीनों माँ बेटों को कत्ल करके लाशें घर के वॉशरूम में छुपा दी थी। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत ने इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर कर रखी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जामशोरो एसएसपी जामशोरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहब की खुसूसी हिदायत पर जिला जामशोरो भर में जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के रिपोर्टर यामीन बलोच के मुताबिक एसएसपी जामशोरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहब के हुक्म पर जामशोरो पुलिस की जानिब से जामशोरो जिला में अमनो मान बरकरार रखने के हवाले से जिला भर में जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। स्नैप चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को सर्च किया गया है। इसके अलावा मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पुलिस जदीद टेक्निकल सिस्टम सीआरआई और तलाश सॉफ्टवेयर के तहत तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा तमाम मोटरसाइकिलों, रिक्शा, मुसाफिर वैन, बस और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहर के अहम इलाकों बिलखसूस दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग जारी है। तमाम एसडीपीओज और एसएचओज ने अपने थाने की हदूद में स्नैप चेकिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा हुआ है। स्नैप चेकिंग का मकसद जिला भर में अमनो मान की सूरत हाल को बरकरार रखना है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना हो सके। मलीर कराची से खबर शामिल करते हैं। सिंध सजागी फोरम मलीर की जानिब से प्रिया कुमारी की बाजियाबी और कौमी कारकुन हिदायत लोहार के कातलों की गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कारकुनों ने मरकजी सदर सारंग जोयू, सिकंदर ओटू, सांवल जहरानी, मुकेश कुमार, वकार कोरी, अरूज सिंधु की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की। मजीद देखते हैं जुमन पताफी की इस रिपोर्ट में। सिंध सुजागी फोरम मलीर की जानिब से प्रिया कुमारी की बाजियाबी और कौमी कारकुनों हिदायत लोहार के कातलों को गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कारकुनान मरकज सदर सारंग जोयो, सिकंदर ओटो, सामल जोरानी, मुकेश कुमार, वकार कोरी, अरूज सिंधु की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि संगरार की हिंदू बेटी प्रिया कुमारी अगवा करके सिंध में बसने वाली हिंदू बिरादरी के साथ बहुत बड़ी साजिश की है। हम इस साजिश में शामिल हर फर्द को कौमी गद्दार समझते हैं। सिंध सदियों पर मोहित तहजीब के हमिल वतन है जिसमें हिंदू बिरादरी का अजीम किरदार और कुर्बानियाँ शामिल हैं। प्रिया कुमारी को लेकर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एक बड़ी साजिश है। उनका कहना था कि सीनियर कौमी कारकुन हिदायत लोहार को भी सिंध से मोहब्बत के जुर्म में कत्ल किया गया है, जो कि एक सोची समझी साजिश भी है। इसी साजिश को भी बेनकाब करना ज़रूरी है। अगवा और कत्ल के वाक़यात संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हुक्मरानों या कानून के रखवालों ने तमाम बाअसर शख्सियात के सामने घुटने टेक दिए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब कराया जाए और शहीद कौमी कारकुन हिदायत लोहार के कातलों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन बिताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। डोकरी से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी में ट्रैक्टर गाड़ी चोरी होने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने चन्ना पुल पर एहतजाजी धरना लगाकर टायर जलाए। इस मौके पर मुजाहिरीन लियाकत मेरानी, हबदार जुनेजो, दीदार कोकर, मुमताज जुनेजो और दीगर ने मीडिया को बताया कि डोकरी में नामालूम चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 25 लाख रकम का ट्रैक्टर चोरी कर लिया है। बार बार थाने के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही। उन्होंने डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना से अपील की है कि चोरों के खिलाफ एक्शन लेकर ट्रैक्टर वापस दिलाए जाएं। दूसरी जानिब धरने के बायस डोकरी और लाड़काना रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की कतारें लग गई। पुलिस ने धरने में पहुंचकर मुजाहिरीन से बात की और चोरी वापसी करवाने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा बिस्मिल्लाहपुर बस्ती लिखो दिवाही के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में बच्चों के रिजल्ट अनाउंसमेंट की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब तकसीम इनामात का आगाज लाफ्ते कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। इनामात की तकरीब में स्कूल कौंसिल के शरीक चेयरपर्सन मोहम्मद मोहसिन इकबाल रंधावा और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका फौजी असगर अली रंधावा, मुदस्सर रंधावा ने शिरकत की
اور پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر معززین علاقہ اور والدین نے تمام پوزیشن ہولڈر طلباء کو مبارکباد دی اور ہیڈ ٹیچر اشفاق احمد، مبین احمد اور اجے کمار کو اسکول کے شاندار رزلٹ پر پروقار تقریب منعقد کرنے پر مبارکباد دی اور شاباش دی، اور شریک چیئرپرسن محمد محسن اقبال رندھاوا اور فوجی عسکر علی رندھاوا نے بچوں اور اساتذہ کو مزید محنت اور لگن سے کام کرنے کی تلقین کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کی کشتی میں مولا علی علیہ السلام بارے تمام مسالک کے درمیان انتہائی عقیدت احترام پایا جاتا ہے۔ آپ ہر دوران نماز حملہ اسلام کا سیاہ ترین باب ہیں۔ سرکار علی علیہ السلام کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی پرچی کے بغیر کوئی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سابق طالب علم رہنما سید مظہر عباس گیلانی نے یوم حضرت علی پر اپنے پیغام میں کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر خصوصی طور پر مدینہ سے خیبر بلایا اور حجۃ الوداع کے بعد خم غدیر کے موقع پر آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ دنیا بھر کے تمام فقراء کا سلسلہ بیعت حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت مظہر عباس گیلانی نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ حدیث رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے علی، اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی تو خدا کبھی دوزخ نہ بناتا۔ مولا علی علیہ السلام پنجتن پاک میں دوسرے اور 12 اماموں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن اور ماہ فرقان اہل ایمان کو قرآن اور سنت کے احکامات پر استقامت سے کھڑے رہنے کی تربیت دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ختم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے احکامات قیامت تک کے لیے حتمی اور انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہیں۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار اور قرآن کی تحریف اسلام سے کھلی بغاوت ہے۔ آئین پاکستان میں مسلمان اور غیر مسلم کی تعریف پر سب کا اتفاق۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر حاجی ملک رشید احمد اعوان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ابہام، اشکالات اور بڑے تحفظات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ امر خوشگن ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نظر ثانی اپیل میں تحفظات کو دور کرنے کے لیے دینی جماعتوں، دینی اداروں اور دینی اسکالر سے رہنمائی لینے کے لیے بہتر راستہ اختیار کیا۔ آئین اور قوانین بالکل واضح ہیں لیکن قادیانی آئین اور قوانین مانتے ہی نہیں۔ ان کی یہی بات دراصل فساد کی جڑ ہے۔ آئین اور قوانین کی پابندی کی جائے تو قادیانی اقلیتوں کے تمام حقوق کے حقدار ہو جائیں گے۔ قادیانیت کوئی مذہب نہیں، فتنہ اور فساد کے فروغ کا مکروہ پلیٹ فارم ہے۔ حاجی ملک رشید احمد اعوان نے کہا ہے کہ حکمران، ریاستی ادارے اور آئینی ادارے جان لیں کہ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت اور حفاظت قرآن پر اسلامیان پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر رحیمیہ خان میں شجرکاری پاکستان کے لیے کی خصوصی مہم شروع۔ شیخ زاید میڈیکل کالج اور ہسپتال میں بھی پرنسپل سلیم لغاری کی قیادت میں درختوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خرم سہگل نے شجرکاری کے حوالے سے مکمل بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلے مرحلہ میں 500 پودے لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل سلیم لغاری اور ایم ایس ڈاکٹر عمران بشیر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب سیکٹری صحت کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں شجرکاری کے عالمی دن کے موقع پر میڈیکل کالج ہسپتال میں پودے لگائے جا رہے ہیں، جس میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اور کلریکل سٹاف اپنے اپنے حصے کے پودے لگائیں گے۔ درختوں کے صفایا کی وجہ سے درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے اور ماحول میں آلودگی بہت ساری بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ اس موقع پر پرنسپل سلیم لغاری، ایم ایس عمران بشیر، ڈاکٹر ظفر اقبال، ڈاکٹر معظم علی عاطف، ڈاکٹر مظہر حسین، ڈاکٹر طارق حسین، ڈی ایم ایس ڈاکٹر الیاس احمد دیگر نے اپنے اپنے حصے کے پودے لگائے۔ آخر میں شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پوری دنیا میں یوم شجرکاری منایا جا رہا ہے تاکہ ہم درخت یا پودے کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو افادیت ہے اس کو اجاگر کر سکیں۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈائریکشن اور ویژن کے مطابق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکشنز پر شیخ زاید میڈیکل کالج اور ہاسپٹل میں
हम आज अंदाज़न तकरीबन 500 पौधे जो हैं ना वो आज लगाएंगे। जहाँ तक दरख्त की अहमियत का ताल्लुक़ है, बनी नौ इंसान का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो दरख्त है। ये इसकी अहमियत ऐसी ही है जिस तरह इंसानी जिस्म में फेफड़े की अहमियत है। ये फ़िज़ा को साफ़ करता है और ये हमें ग़ज़ा भी प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ये कहना बेजाना होगा कि अगर इन दरख्तों की जगह पर यहाँ कोई सोने और चांदी की चीज़ें होती तो वो शायद इतनी कीमती ना होती जितना ये दरख्त है। इसलिए नए दरख्त लगाना, पुराने दरख्तों की हिफाजत करना, उनकी नशो नुमा में हिस्सा कर लेना ऐसे ही है जिस तरह हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। हमारा जो अपना वजूद है इंसान का, वो इन दरख्तों का मरहून मिन्नत है। तो इनको मजबूत करके, नए लगाकर, इनकी नशो नुमा में मदद करके असल में हम अपनी जो अपना वजूद है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो आज का पैगाम यही है सब के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए और जो पहले लगे हुए हैं और उनकी हिफाजत भी की। बहुत शुक्रिया। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा पुलिस मुकाबला जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए ठट्टा पुलिस की अहम कामयाबी, राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम डॉक्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। जुर्म में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद। थाना ठट्टा की हदूद में सतियों शाह मुराद लिंक रोड के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त आशिक उर्फ सुल्तान उर्फ तोतानी वल्द इब्राहिम हालू रिहायशी मकली हुई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम की मोटरसाइकिल रॉबरी, राहज़नी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। गिरफ्तार क्रिमिनल के कब्जा से जुर्म में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद हुई है। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुजरिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, जिसमें 12 एफआईआर पूरे जिला में दाखिल हैं। पुलिस की रोजमर्रा की कामयाब और दबंग कार्रवाइयों पर जिला ठट्टा के समाजी, मजहबी, सियासी हलकों और शहरियों ने एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक होड की पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन। एक मुगवी बा हिफाजत बाजियाब डाकू अगवाकारों का घेरा तंग। मुगवी को इसके दूसरे साथी ड्राइवर के साथ 20 दिन पहले थाना सरहद की हदूद कर्नल मोड़ से अगवा किया गया था। मुगवियों की बाजियाबी के लिए एसएसपी घोटकी ने एसएचओ थाना सरहद इंस्पेक्टर मोहम्मद अली महर की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी हुई थी। टीम के जामिया हिकमत अमली के तहत और खुफिया इत्तला पर घोटकी कच्चे के इलाके में कामयाब रेड की बदौलत मुगवी अली रजा शाह सकनाए वहाड़ी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुगवियों की बाजियाबी और जुर्म पेशा अफराद के खात्मा तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख और एसएचओ टंडो जाम प्लीज तवज्जो दें। हैदराबाद किसान मोरी के रिहायशी सहाफी कैसर खान मरी पर कातलाना हमले का हम आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद प्लेटफार्म और आल सहाफी प्लेटफार्म के तरफ से पुरजोर से मजम्मत करते हैं और हम तमाम मरी बरादरी सहाफी बरादरी मुतालबा करते हैं एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख और एसएचओ टंडो जाम से कि जल्द अज जल्द सीनियर सहाफी कैसर खान मरी पर कातलाना हमला करने वाले दोनों नामालूम अफरादों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। दीगर सूरत में हम तमाम मरी बरादरी और सहाफी बरादरी आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद प्लेटफार्म और आल सहाफी प्लेटफार्म से कैसर खान मरी को इंसाफ दिलाने के लिए मुल्कगीर में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावत से। ब्यूरो चीफ अशरफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक मोजब गांव रमजान मिलाह में इस जदीद दौर में भी स्कूल ना होने की वजह से हजारों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने का खतरा, जबकि इलेक्शन में यहां जीतने वाले एमपीए एमएनए भी अब सुकून से बैठ गए हैं। इस मौके पर ऑन न्यूज से बात करते हुए रमजान मिलाह ने कहा कि हम अपील करते हैं आला अहदेदारान से खुदारा नोटिस लेकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। इस गांव में 1000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको स्कूल की सहूलत मौजूद नहीं। मजीद उन्होंने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सीएम सिंध मुराद अली शाह से अपील की है कि गांव में स्कूल देकर बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी मदराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ऑफिस में पुलिस के गाजियों के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गाजियों को सलामी दी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने फराइज की अदायगी के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों के कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ ने गाजियों से इनकी सेहत और
प्रोफेशनल मिसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। पुलिस के गाजियों में हेड कांस्टेबल हुसनैन नवाज, कांस्टेबल मुदस्सर अली, कांस्टेबल मोहम्मद लतीफ और कांस्टेबल मोहम्मद नवाज शामिल हैं। दौरान ड्यूटी जान की परवाह न करने वाले बहादुर पुलिस सरकार हमारे हीरो हैं। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करते हुए बहादुरी का मुजाहरा करने वाले हमारा फख्र हैं। गाजियों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और इनकी वेलफेयर के लिए तमाम तर इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में चक नंबर 33 जीडी के जामिया मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत की जा रही है। जामिया मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद यासीन हमारे नुमाइंदे राशिद अली को इत्तिकाफ की फजीलत बता रहे हैं। एतकाफ क्या है, एतकाफ की क्या फजीलत है, एतकाफ कैसे बैठा जाता है। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने का इत्तिकाफ किया। नाजरीन, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ किया। नाजरीन, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा के नवाई गांव चक नंबर 33 जीडी की जामिया मस्जिद में मौजूद हूँ। मेरे पास इस वक्त इस मस्जिद के इमाम मस्जिद हाफिज मोहम्मद यासीन मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इत्तिकाफ कैसे किया जाता है और इत्तिकाफ कैसे बैठा जाता है और इत्तिकाफ की फजीलत क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिकाफ की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें, तारीख़ में देखें तो सारे नबी अम्बिया जो हैं अपने अपने रूटीन में इत्तिकाफ बैठते रहे। मिसाल के तौर पर अगर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन जो है वो तूर पे इत्तिकाफ बैठे, 7 रोज़े भी रखे और फिर उनको तौरात जो है किताब अता हुई। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 40 दिन का इत्तिकाफ किया और उनको वो किताब इंजील जो है फिर अता हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के बारे में देखें तो आपने गारे हिरा में 10 दिन का 15 दिन का वो इत्तिकाफ किया और फिर आपको कुरान पाक जो है ना वो उसका आगाज़ हुआ। तो आका अलैहिस्सलातु, ये इत्तिकाफ 3 तरह के हैं। एक इत्तिकाफ जो है वो जो ही हम मस्जिद में दाखिल हों तो हम नियत कर लें नवैतु सुन्नतुल इत्तिकाफ, तो वो पर जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे उतनी देर हमें इत्तिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। एक इत्तिकाफ है नफली इत्तिकाफ। वो इत्तिकाफ जो है आप 1 दिन का कर सकते हैं, 2 दिन का कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का, जितनी आप नियत कर लें, जितना आप मन्नत मान लें तो वो उतना इत्तिकाफ आपका कि वो साल में किसी तरह की वो किसी महीने में किसी दिन में भी आप इत्तिकाफ बैठ सकते हैं। और ये तीसरा इत्तिकाफ जो है ये सुन्नत मौक़ूदा है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना ये आखिरी अशरे में इत्तिकाफ बैठते थे। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके लिए तो फरमाया गया ना कुरान पाक में, वताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइ सुजूद, मेरे घर को साफ़ करो तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। असल में सर, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो छोटी उम्र में भी जो है वो इत्तिकाफ बैठ जाते हैं। असल उम्र क्या होनी चाहिए, और इत्तिकाफ का ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि इत्तिकाफ का मतलब क्या है। उम्र जो है वो 10 साल की उम्र है। 10 साल जब नमाज फ़र्ज हो जाती है, बच्चा समझ बूझ वाला हो तो वो फिर इत्तिकाफ बैठे, जिसको पता हो, जो रोज़े रखता हो, जो नमाज की बाकायदगी करता हो, नमाज जो है उसको आती हो, समझ बूझ वाला, यानी मस्जिद में आके वो फिर इत्तिकाफ को खेल ना समझ ले। इत्तिकाफ एक बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इबादत वाली चीज़ है और अल्लाह के ख़ास बंदों को ये अता होती है। उसको पता हो, उसको बताया जाए कि ये इत्तिकाफ इस तरह टूट भी जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ें हैं, मिसाल हवाइज ज़रूरिया उसको कहते हैं, ज़रूरी हाजतें, यानी अब पेशाब करना है, पखाना करना है, वज़ू करना है, गुस्ल जो है वो अगर फ़र्ज हो गया, वाजिब हो गया तो गुस्ल करना, उसके लिए उसमें जाना है, तो मस्जिद की हद से बाहर भी वो जा सकता है। अगर इन ज़रूरतों के अलावा अगर वो मस्जिद की हद से बाहर कदम रखेगा तो फिर उसका इत्तिकाफ टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर वो वज़ू करने के लिए गया है या हवाइज ज़रूरिया के लिए, पेशाब खाने के लिए गया है, तो उधर उसने ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी, कोई अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, कुछ सुननी शुरू कर दी, उस टाइम से ज़्यादा अगर उसने टाइम उधर लगा दिया तो फिर भी उसका इत्तिकाफ टूट जाएगा। यानी इसमें बहुत ज़्यादा, और अगर इत्तिकाफ वाली जगह पे बैठ के वो दुनिया की बातें करता है, दुनियादारी की चीज़ें करता है, तिलावत और ज़िक्र और ये चीज़ें नहीं करता तो फिर भी उसका इत्तिकाफ टूट गया। आज आपकी मस्जिद में यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं वो इत्तिकाफ की जो है वो नीयत कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल 6-7 बच्चे, तो अभी मुझे पता चला है, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, फिर पता चल जाता है कि थोड़ी देर तक भी कितने बच्चों की तैयारी करते हैं जगह की, तो उसके बाद इंशाल्लाह।
جی بالکل، یہ تھے حافظ محمد یاسین جو آج بچے بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں۔ اصل اعتکاف میں یہی ہوتا ہے کہ روزے کی حاجت میں دنیا کی مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جی بند کر دو ایسے، چلو مسئلہ آراوالا میں چودھری نعیم افضل گجر نے صحافی دوستوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ساجد لطیف کی رپورٹ کے مطابق آراوالا فوڈ ویز پر افطار ڈنر پروگرام میں صحافی دوستوں نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ فوڈ ویز کے ڈائریکٹر چودھری نعیم افضل نے افطار ڈنر میں شرکت کرنے پر دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ پرتکل افطار ڈنر کروانے صحافیوں نے چودھری نعیم افضل کا شکریہ ادا کیا۔ افطار ڈنر میں رانا عطا فرید، میاں جاوید، رضا وٹو، حاجی شفیق پھول، حاجی محمد ایوب، کاشف عباد چودھری ساجد لطیف، احسن بھٹی، چودھری بابر گجر نے شرکت کی۔ ڈوکری سے خبر شامل کرتے ہیں آن نیوز کے رپورٹر عامر چاندو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈوکری کے شہر ٹاؤن کمیٹی باٹ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ نہ ملنے پر باٹ تعلقہ موومنٹ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ باٹ تعلقہ موومنٹ میں شامل جماعتوں پیپلز پارٹی، شہید بھٹو، سندھ ترقی پسند پارٹی، مزدور یونین، شہری اتحاد اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے اول باٹ ٹاؤن کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاج کی قیادت کرنے والے قادر بروہی، فدا حسین تنیو، اصغر نوناری، طاہر حسبانی اور دیگر نے میڈیا سے کہا کہ تحصیل ڈوکری میں بڑی آبادی رکھنے والے 14 وارڈوں پر مشتمل باٹ شہر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا جائے اور ٹاؤن کمیٹی باٹ کو میونسپل کمیٹی باٹ بنا کر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے باٹ شہر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانے کا اعلان کیا تھا، جس پر تاحال کوئی بھی عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے باٹ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے کر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالا میں سالانہ نتائج کے اعلانات کا سلسلہ شروع۔ گورنمنٹ انصاف ایلیمنٹری اسکول چک 31 کے بی میں بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ والدین اساتذہ کرام کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آراوالا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح آراوالا میں بھی تعلیمی اداروں کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ انصاف ایلیمنٹری اسکول چک 31 کے بی احمد یار میں اساتذہ کرام، ہیڈ ماسٹر رانا عبید اور اساتذہ کرام شوکت گلاب علی کی انتھک محنت اور کاوش سے 8ویں جماعت کے طالب علم محمد سلمان شاہد نے پہلی پوزیشن، 6ویں جماعت کے طالب علم نے ثنا عبدالرحمان نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کا نام روشن کیا۔ والدین اور اساتذہ کرام کو دوست احباب اور علاقہ مائدین کی جانب سے انتھک محنت اور کاوش پر خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ ڈوکری سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عامر چاندو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈوکری کے شہر باڈا میں گندم کا ریٹ کم ملنے پر تحریک لبیک پاکستان اور کسانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے کسانوں کے ساتھ مل کر درگاہ چوک پر احتجاج کر کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر زبیر مشوری، نظام الدین گوپانگ، رفیق میرانی، احمد چانڈیو اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال بیج کھاد زرعی ادویات مہنگے ملنے کے باوجود گندم کا ریٹ کم کر دیا گیا ہے، جس کے باعث کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس سے کسان معاشرتی طور پر کنگال بن جائے گا اور سارا سال قرضوں میں ڈوبا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف گندم کا ریٹ کم کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب سرکاری گندم خریداری مراکز ابھی تک بند ہیں، جس کا اسٹاک مافیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور سرکاری ریٹ سے بھی کم پیسوں پر گندم خرید کر کسانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر خوراک جام خان شورو سے مطالبہ کیا ہے گندم کا امدادی ریٹ بڑھا کے گندم خریداری کے سرکاری مراکز کھولے جائیں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ سجاول سے۔ بیورو چیف اشرف جٹ کے مطابق جرائم کو بے نقاب کرنے والے صحافیوں کو انصاف نہ مل سکا۔ بعض لوگوں کے کہنے پر جھوٹی FIR کرنے والے منشیات فروش اپنی منشیات جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ثبوت منظر عام پر آ گئے، لیکن ڈسٹرکٹ سجاول پولیس ان منشیات خوروں کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ صحافی اشرف جٹ کے اوپر حملہ کرنے والے منشیات خور، جن کا ساتھ دیتے ہوئے جاتی چوک پولیس نے جھوٹی FIR کاٹ کر صحافیوں کو لاک اپ کر دیا تھا، جبکہ صحافی اشرف جٹ نے جاتی چوک میں ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر منشیات کے اڈے کو بے نقاب کیا تھا، جس کے واضح ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں SSP عبدالخالق پیرزادہ سے خدارہ نوٹس لے کر صحافیوں کو انصاف دیا جائے۔ صحافیوں کا کام ہے جرائم کو
ظاہر کرنا، لیکن کچھ پولیس اہلکاروں نے منشیات خوروں کا ساتھ دیتے ہوئے صحافیوں کے اوپر جھوٹی FIR کاٹی تھی۔ ہم اپیل کرتے ہیں SSP سجاول عبدالخالق پیرزادہ سے کہ خدا را صحافیوں کو انصاف دیا جائے اور جو پولیس آفیسر ملوث ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اور یہ یاد رکھا جائے صحافیوں کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے جن کو جاتی چوک پولیس سے منشیات خوروں کی طرف سے بھاری رقم دی گئی تھی، میر حسن رند اس کی جھوٹی ماں جنہوں نے صحافیوں کے اوپر جھوٹا بیان جاری کیا تھا، بعد میں پتہ چلا بیٹا مسلمان ہے ماں ہندو نکلی، جس کی بھی جاتی چوک پولیس کو وضاحت کرنی چاہیے اور ہماری گزارش ہے SSP عبدالخالق پیرزادہ سے کہ وہ ہمیں انصاف ضرور دلوائیں گے۔